Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentine Mašković, gdje neko kuva sa puno ljubavi i sve to deli sa vama. Danas ću pripremiti jednu bugarsku tradicionalnu pitu ili usukani tutmanik, so maslo i sjerenje. Ili uvijenu pitu sa puterom i sirom. Pa hajdemo da krenemo, verujte, jako se brzo priprema i vrlo jednostavno, a zauzvrat je, verujte, zaista jedna ukusna pita i baš izdašna, ima je tako baš za celu porodicu, što ja kažem i za goste. Ja ovdje imam 100 ml vode, 2 deci ili 200 ml mleka, kvasac, sir, brašno, ovdje imam 2 belanca i 1 celo jaje, 2 žumanca, treba će mi ulje, šećer i sol. Prvo što ću raditi je da stavim običnu vodu, možete sobne temperature, a možete i malo mlaku, da dodam 1 kašičicu šećera, 2 do 3 kašičice brašna, i da dodam kvasac od 25 do 30 grama. Sve to razbite i sačekajte jedno 5 minuta da se kvasac aktivira. Nakon što se kvasac aktivirao, dodat ću 1 jaje i 2 belanca. Malo to razbite. Dodat ću mleko 200 ml. 3 do 4 kašike ulja. I ovako. Dodat ću prvo 3 puna ovako crpke, to je poput manjih čaša, 3-4 manjih čaša onih za čaj brašno. I 2 male kašičice soli. Nakon što sam ovo sjedinila, dodat ću još 3 ove crpke brašna. Znači ukupno otprilike 7, 1 manja čaša. I onda lagano možete početi i rukom da zamesite jedno testo glatko, srednje čvrstine, ali više prema mekšem nego prema tvrđem testu. Zamešano testo ne znači i umešano, pa onda kad smo ga zamesili izvadite na površinu stola, pobrašnite i lepo testo umesite. Vidite kako izgleda. Testo je mekano, više nego čvrsto, elastično i lepo. Uzet ćete malo ulje i malo uvaljati testo da bi dobilo svoju bolju svežinu i elastičnost. I ovako zamešano testo podelit ćete u 6 jufkica. Evo ovako. Svaku od ovih jufkica uvaljajte. I ovako uvaljane ostavit ćemo po strani stola, pokriti nekom kesom ili folijom i sačekati jedno 15 minuta, ne više. Nakon 15 minuta stajanja i čekanja testa da se malo odmori i opusti, ja ću krenuti dalje sa radom. Malo ću pouljati sto, a možete raditi i na pobrašenoj površini, ali po meni je mnogo sočnija i lepša i pita i pogača i hleba kad se radi na ulju. Uzet ćete jednu jufkicu,
Treba vam oko 150 grama otopljenog margarina ili putera i razvući ćete koru onoliko koliko vam dozvoljava oklagija, a i samo testo normalno. Ali vodite računa da biste tu koru koju ste razvukli možete da prebacite. Tako za redom razvučite sve 6 jufkice. Kao što vidite, sve 6 jufkice su razvučene. Jednostavno puterom ili rastopljenim margarinom, kako god, premažite jednu jufkicu, preklopite narednu, ako je malo manja u odnosu na prethodnu, a i kvasno testo se malo sakuplja, razvucite je rukama i neka bude skoro iste veličine kao i ona ispod nje. Opet premažite koru i prekrijte narednom. Tako ćete sve 6 korice staviti jednu preko druge. I evo i poslednje, 6. jufkice. Evo ovako, dobili smo jednu veliku koru od 6 jufki. Sklonite sa strane pa malo premažite podlogu ili, kao što rekoh, stavite brašno, kako god želite. Prebacite testo i pokušajte da razvučete ne rukama, već oklagijom. Izbacite vazduh ako ima. Jednu pravogonu koru. Evo ovako vidite, što oklagijom, što rukama. Pogledajte koliko sam koru razvukla. Ne morate se znači mnogo mučiti u razvlačenju kora. I jednostavno ponovo stavite puter. Lepo premažite. I onda ćete namrviti sir. Možete siru dodati spanać, plitvu, ako volite. Isto ćete dobiti jako lep tutmanik. Ali ja ću ovog puta praviti baš onako kako oni prave, sa dosta sira. Ja tu imam oko pola kilograma sira. I stavit ću ga sve. Znači po celoj ovoj kori izmrvite sir. Nakon što sam izmrvila sav sir, lepo ga ovako malo utisnite rukom u testo. Nakon što ste utisnuli, jednostavno samo preklopite. Izravnajte krajeve. Sad, počistite sto.
Nakon što sam uzela jedan pleh obložen pek papirom, možete i neku tepsiju veću ako imate. Ja nemam nešto mnogo velike tepsije, pa ću bolje uzeti pleh. I možete krenuti sa rezanjem. Otprilike vam treba 2 prsta širine testa. Nekome 3, zavisi čiji su prsti koliki. Ali otprilike 3 do 4 santine. Izrežite trake. Nakon što su trakice izrezane, možete ih ređati pravo, ali možete i ovako. Jednostavno, pošto je ovo usukani ili uvijeni tutmanik, ja ću ga ređati baš kao pravu pitu. Znači, uvijat ću i slagati baš kao pravu pitu. A kao što vidite, usukani ili uvijeni tutmanik je gotov. Ovdje imam ona 2 žumanca, dodala sam 1 kašiku običnog mleka i premazat ćemo tutmanik. Lepo. Sačekat ću da naraste, da se udvostruči, a onda ću uključiti rernu da se zagreje na 200 stepeni, pa onda smanjite na 180 i pečite oko 30 minuta ovu predivnu bugarsku pitu. Verujte, ne kažem to napamet, predivno, zaista je ukusna, lisnata, puna sira, a nije teško pripremiti. Ne treba znati da razvlačite kore, jednostavno oklagijom razvučite onoliko koliko možete. Pri uvijanju možete malo i razvlačiti. Meni je malo suv sir, pa je ovako malo se mrvi, možete ovako malo masniji sir i onda bit će vam, verujte, još lepša, a o ukusu da i ne govorim. No, sačekat ćemo da se tutmanik ispeče i da vidimo kako on zaista izgleda. Kao što vidite, tutmanik je pečen. Samo da vidim od kog kraja bi mogla ja da odlomim. Možete i da odrežete, ali po meni pita se jede ovako. Pogledajte kako je ona lepa, izdašna. Vidite koliko je velika. Pogledajte kako je lepo uvijena. Vidite. Zaista jedno bogatstvo od pite. Ako želite, evo, da pripravite ovako nešto, sasvim na jednostavan način dobit ćete zaista jednu prelepu pitu, kao što ja rekoh, sočnu, hrskavu odozgo, a punu sira. To je bilo za danas sa mog kanala. Evo jedno lisnato zadovoljstvo. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!